इफ्तार करेंगे 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 बिल्कुल। ये बीफ पुलाव है বিরিয়ানি बीफ बिरयानी और पुलाव পোলাও বিরিয়ানি हाँ এই তো এইটা খাইতে মজা হবে বিরিয়ানি হ্যাঁ দো দো নল্লি चाहिए নল্লির ভিতরে কিন্তু ভালো জিনিস আছে দেখছো নল্লি দুই কালারের আসছে ये दो कलर में क्यों है पहले वो सायरन चलाते हैं ना। हाँ 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 এই যে निकलो थोड़ी सी এই যে দেখেন এই যে মাংস এই যে নল্লি ভেঙে নিলাম এরপরে সুবহানাল্লাহ 10 में से 10। 10 में से 10 10 में से 10 अच्छा खाना अच्छा खाना है अच्छा खाना। ঠিক আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি সুস্থ আছি জানি না আজকে ঠিকঠাক আমরা পৌঁছাতে পারবো কিনা ইফতারের আগে মজম ভাই जी मौजूद। हाँ वो नल्लीपुर बिरयानी पहचानते हैं जी जी वो उधर पीआईए रोड पे। हाँ 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 ठीक है चलिए চলেন আজকে আমরা একটা মজার জিনিস খাবো নল্লীপুর বিরিয়ানি এবং বিরিয়ানির নামই নল্লীপুর এবং ওইটা নল্লি দিয়ে বিরিয়ানি হয় পাশাপাশি আপনাদের আজকে আমরা দেখাবো পাকিস্তানের রাস্তাঘাট ইফতারের আগে ঠিক কেমন থাকে চলেন রোজার মধ্যে ইফতারের আগে পাকিস্তানে একটু জ্যাম দেখা যায় আদারওয়াইজ কিন্তু খুব একটা জ্যাম পাকিস্তানে নাই ওনারা বলে রাশ मौजिम भाई ईद का छुट्टी कितने दिन मिलेंगे 3 से 4 दिन हमारे उधर इस बार बड़ा छुट्टी होंगे আমাদের এই বছরের ঈদের ছুটি কিন্তু অনেক বড় দেখা যাবে সবাই ঘোরার প্ল্যানিং শুরু করছে কিন্তু লাস্ট মোমেন্টে বুকিং করতে গেলে ফ্লাইটের দাম বেড়ে যায় হোটেলও পাওয়া যায় না এগুলা একটা ঝামেলা আমি বলবো পরিবার নিয়ে যদি আপনারা প্ল্যান করেন সেক্ষেত্রে গোজায়নের ফ্লাইট হোটেল কাস্টমাইজ ট্যুর প্যাকেজ লিমিটলেস অপশনগুলো থেকে আপনারা আগের থেকেই বুকিং করে ফেলবেন আর বুকিং সংক্রান্ত বা বুকিং পরবর্তীতে যে কোনো হেল্প যদি আপনাদের লাগে তাহলে ওদের একটা 24/7 সাপোর্ট আছে ওইখানে আপনারা নক করবেন কাস্টমাইজ ট্যুর প্ল্যান যদি করতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা গোজায়নের এক্সপিরিয়েন্স সেন্টারে যাবেন ট্রাভেল এক্সপার্ট আছে ওইখানে ওদের সাথে কথা বলবেন আর ঈদ যেহেতু আসতেছে অনেক পেমেন্ট অপশন তো আছে ওইখান থেকে বেশ কিছু পেমেন্ট অপশনে আপনারা ভালো অফারও পাবেন বছরের সবচেয়ে বড় ছুটি এইটা মিস করা উচিত না ছুটিতে ঘোরাঘুরি করেন লিমিটলেস ঘোরাঘুরি গোজায়নের সাথে আর আমাদের ঘোরাঘুরির পালাটা শেষের দিকে আমরা লাস্ট মোমেন্টে আছি পাকিস্তানে হয়তো আজকের ইফতারটাই আমাদের লাস্ট ইফতার হবে সো আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যাতে আমাদের সুস্থভাবে দেশে ফিরায় নিয়ে যায় যাই হোক চলেন আমরা মনে হয় কাছাকাছি পৌঁছে গেছি আর বেশিক্ষণ সময় বাকি নাই 35 মিনিট মতো সময় বাকি আছে ইনশাল্লাহ ইফতারের আগে গিয়ে ওখানে পৌঁছাইতে পারলেই হয় मुआज्जिम भाई ओ रोज़ा रोज़ा है आप तो हमारे साथ इफ्तार करना ठीक है हाँ मुआज्जिम भाई আমি জিয়ান ইনশাল্লাহ আজকে একসাথে ইফতার করব জিয়ান শুটের মধ্যে থাকলেও ও রোজা খুলে নেয় অথবা পাশে থেকে কেউ ওর মুখে কিছু একটা খাবার দিয়ে দেয় তো আপনারা টেंशन করেন না तो आप इधर रिक्शा रख के आ जाइए हमारे साथ अच्छा जरूरी है आपके साथ आगे। इफ्तार करेंगे अच्छा करेंगे करेंगे बिल्कुल करेंगे। तो इफ्तार करके जाना आइए चले अच्छा खाना। हाँ आप इधर ये रख दीजिए एक साइड में पार्क कर दीजिए इधर कर देना। हाँ कर दीजिए এই হচ্ছে গিয়ে নল্লীপুর বিরিয়ানি অ্যান্ড পোলাও এই সাইডে আসেন আচ্ছা পাকিস্তানের একটা ব্যাপার আছে পাকিস্তানে কিন্তু রোজার মধ্যে খাবারের দোকান খোলা থাকে না ইফতারের ঘন্টাখানেক আগে খুলে ঠিক আছে আসেন ওই মুয়াজ্জিম ভাই আসতেছে আমরা ইনশাল্লাহ একসাথে ইফতার করব নিচে আচ্ছা এটা হচ্ছে ফ্যামিলি হল इधर नीचे নিচে উপরে হচ্ছে ওনাদের ফ্যামিলি হল উপরে যদি সাথে মহিলা থাকে আর কি বা মেয়ে থাকে তাহলে উপরে বসবে আমরা
নিচের দিকে যাচ্ছি, আসেন। मुझे भाई आशन, हाँ एक साथ, एक साथ हाँ तो क्या हुआ भाई, एक मेनू मेनू आप बिरयानी खाएंगे? हाँ जो आप ठीक है, तो इधर वो नल्ली बिरयानी मिलता है भाईजान, वो बीफ बिरयानी और बीफ पुलाव दोनों स्पेशलिटी है। दोनों बीफ स्पेशलिटी है। बिरयानी स्पाइसी है। अच्छा, स्पाइसी तो अब जो हम इफ्तार करेंगे तो पुलाव बेस्ट चलता है हमारा। बीफ पुलाव, ये सर तो हम बीफ पुलाव लेंगे, 1 केजी लेंगे, ठीक है, 1 kg। 1 केजी, और इसके साथ 2 नली लेंगे, ठीक है। ठीक है। जिधर से वो उठाएंगे उधर अगर आपको परमिशन हो तो थोड़ी सी क्लिप ले सकते हैं। हाँ, चेक करने के लिए, आपको ट्राई करने के लिए। नहीं 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 नहीं, वो अगर जब वो सर्व करेंगे जी सर, जी सर। तो हम थोड़ी सी वीडियो ले सकते ले हैं। सकते हैं सर। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हम ये पुलाव ओके और इसके साथ ये नली, ठीक हो ठीक है। और वो इफ्तारी खोलने के लिए कुछ पानी, शरबत देंगे। শরবত, हाँ हाँ वो ঠিক है। আচ্ছা, এইটা আমরা নিচ্ছি আপাতত। রেস্টুরেন্টের নামই হচ্ছে গিয়ে নল্লিপুর, ঠিক আছে, বিরিয়ানির নাম নল্লিপুর। তো এইটাই আজকে আমরা খাবো ইনশাল্লাহ, আপনাদেরকে দেখাবো, আপনারা দেখবেন। আমাদের সাথে মজিম ভাই আছে, চলেন আমরা একটু দেখে আসি যেখান থেকে ওইটা বাড়বে বা আমাদেরকে দিবে সেটা একটু দেখি, চলেন। बैठिए थोड़ी सी দেখেন অনেক কাবাব আছে, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে গিয়ে চিকেন টিক্কা, চিকেন বটি, এগুলো আছে। এই তো বিরিয়ানির কাছাকাছি আমরা চলে এসেছি, আমরা ঘ্রাণেই বুঝতে পারছি যে এখানে বিরিয়ানি আছে। ये बीफ पुलाव है, बीफ बिरयानी है। बीफ बिरयानी, और पुलाव, पुलाव भी दिखाएंगे आपको। पुलाव इधर है, पुलाव दिखाएंगे ज़रा। अभी बाकी नली হ্যাঁ, এই তো এইটা খাইতে মজা হবে, ঝাল কম হবে। वो हम बना 1 किलो, बना दो प्लेट में, एक वीडियो हाँ, हाँ, हाँ। प्लेट बनवा दो 2 मिनट। ठीक है। तो नली, 2 नली चाहिए, नली है? ये जी नली भी आ रही है। हाँ, दो नली चाहिए। बात क्या चाहिए? এখানে নল্লি হচ্ছে গিয়ে 450 রুপি প্রতিটা, আর আপনার বিরিয়ানি হচ্ছে 1 কেজি 1000 রুপি। তো 1 কেজি বিরিয়ানি নিব, সাথে 2টা নল্লি নিব, আর তারপরেও যদি আমাদের মনে হয় যে আরও কিছু খাবো সেক্ষেত্রে আমরা কাবাব অর্ডার করব। কিন্তু বিরিয়ানিটা নিচ্ছি না, পোলাওটা নিচ্ছি, বিফ পোলাও। এই দেখেন, এটা পার্সেল চলে যাচ্ছে। নলির ভিতরে কিন্তু ভালো জিনিস আছে, দেখছো? এই জায়গায় অর্ডার যাচ্ছে, প্রচুর অর্ডার করছে মনে হয়, পার্সেল যাচ্ছে আর কি। 2 केजी है ना पुलाव? ये वेट करके देते हैं? नहीं, ऐसे वेट से ज़्यादा ही होता है, कम ही है। আচ্ছা, এমনিই দিয়ে দেয়, ওইটার চেয়ে বেশিই হয়। দেখেন বাসমতি চালের सेला বিফ পোলাও, सेला सेला बासमती नहीं। কিন্তু নল্লি 2 কালারের আসছে। ये 2 कलर में क्यों है? एक खत्म हो गया है। ये खत्म नहीं, ये बिरयानी की है, ये नली बीफ की है। हाँ, तो आप बीफ के ही दे देते। बीफ में नली इसके कम कहने का नहीं, मतलब है ये पुलाव की है, वो बिरयानी की डाल दिया ना, हाँ हाँ, कम निकला ना, ये डाल दिया। अच्छा जी सर। ठीक है, दीजिए, कोई बात नहीं। এই যে আর হয়তো কয়েক সেকেন্ড সময় বাকি আছে আর কি, আমাদের খাবার চলে আসছে। আপনারা দেখেন, আমরা চাইছিলাম বিফ পোলাও, কিন্তু এই যে এই জিনিসটা দিছে, এই জিনিসটার স্মেল আমার খুব একটা মানে ভালো লাগতেছে না এই ইফতারের সময়। এটা অনেক মশলাদার, এই জন্য
বাট এটা দিছে হয়তো এটার মধ্যে আপনার ওই ইয়ে বেশি এই জন্য দিছে। এখনো আজান দেয় নাই, वक्त तो हो गया। अभी नहीं हुआ। देखिए हो 6:07। हेलो टाइम हो गया। मैं अजान सुन के आऊँ बाहर, नहीं, आज़ान इधर इधर ही सुनाई देंगे, नहीं ना देंगे, वो सायरन की आवाज़ नहीं होंगे। अभी नहीं आएगा सर। भाई टाइम हो गया, अभी नहीं हुआ। इधर आएगी आवाज़, आवाज़ आएगी इधर। बताएंगे आपको। ठीक है ठीक है। पहले वो सायरन चलाते हैं ना, हाँ 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 हाँ, वो चलाते हैं। वो तो उसके बाद रात फिर इफ्तार रात में भी करते हैं। चलाते हैं। हाँ, उसके बाद फिर इफ्तार करते हैं, हाँ। फिर अजान और फिर अच्छा, तो सायरन का आवाज़ तो नहीं, अभी तक नहीं आया। वो कह रहा है इधर नहीं आएगा, लेकिन मैं बताएगा। हाँ, वो हो गया हो गया बहुत हो गया हो गया। हो गया, चलो। বহুদিন পর রুয়াবজা খাইলাম। ঠিক আছে, আমরা আজানের পরে খাওয়া দাওয়া শুরু করি। चलिए शुरू करते हैं। वो खाएंगे। ये अलग करेंगे ना उसमें। हाँ 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 उसके लिए उसके हाँ, ज़्यादा है ना ये। मैं करता हूँ। आप ये आप ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, ये भी आधा करेंगे इतना नहीं। ठीक है, ये किया, अब हो गया ये आप। वो वाला हो गया ना। हाँ हाँ, मैं इधर से देता हूँ। और भाई के लिए अलग अलग वो नली ऑर्डर करेंगे वीडियो के बाद। हाँ हाँ, वो उसके लिए ये होगा। नहीं 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 वो नहीं, ये खाएगा ना। वो उसके लिए हम ऑर्डर करेंगे फिर से, अच्छा गरम गरम। अच्छा कोई बात नहीं, आप शुरू कीजिए। चलो। এই হচ্ছে গিয়ে নল্লিপুরের বিফ পোলাও। ঠিক আছে, মাংস দেখেন। मोज़म भाई इधर कभी खाया है? नहीं, पहली दफ़ा? बिस्मिल्लाह। टेस्ट अच्छा है। टेस्ट अच्छा है আলহামদুলিল্লাহ। দেখেন এখানে এই যে মশলাগুলো গোটা গোটা দেয়। হ্যাঁ, দাঁতের নিচে যে কোনো সময় সাদা গোলমরিচ, কালো গোলমরিচ, শুকনা ধনিয়ার বীজ এগুলো পড়তে পারে। এই মাত্র আমার দাঁতের নিচে বসে গোলমরিচ। इसमें आलू नहीं देता। आलू नहीं देते। हाँ, যেহেতু নল্লি বিরিয়ানি आप ये इसमें से पहले निकलेगा इसके साथ। দুইজন নল্লি বের করে ইয়ে বের করে নেন। এই যে निकला ही। ধরেছি, ভিতরে আরো আছে। এইবার আসবে, এটা দিয়ে বার করতে হবে। এই যে দেখেন, এই যে দেখছেন, এই হচ্ছে গিয়ে নল্লিপুরের বিফ পোলাও উইথ नल्ली। ये बहुत इसमें से थोड़ी ये है, निकल
कुछ है? आप एक काम कीजिए, इधर से ये मैं, निकल रहा है, हाँ 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 ठीक है, निकल आप रहा है। वो कम है, कोई बात নেই। আসেন আমরা এবার একটু নল্লি দেখাই। এখন এই জিনিসটা একটু বাটারি বাটারি লাগবে। ওর মধ্যে নাই খুব একটা। मजे का हाँ मजे का हाँ मजे का मजे हाँ हाँ मज़े का। नहीं 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 खत्म हो गया। हाँ ये हम दिया, और अगर चाहे तो और एक नल्ली ऑर्डर कर सकता हूँ आपके लिए। এই যে মাংস, এই যে নল্লি ভেঙে নিলাম, এরপরে সুবহানাল্লাহ। पाकिस्तानीरा बोले बहुत आला, बहुत आला। बहुत आला मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा है, यानी मज़ा आ गया। এটা হচ্ছে আমাদের মজিম ভাই বলল। आप शादीशुदा है? बच्चे हैं कितने? 4 माशाल्लाह। लाहौर का ही है? कसूर का। जियान कम हाँ करो। হ্যাঁ 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 না না নো 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 ধরো। কেমন? হ্যাঁ সেই बन्नू बन्नू। दोनों भाई है। हाँ वो छोटा भाई है, वो कैमरा करता है मेरे साथ। हम तो सब मुसलमान ही भाई भाई हैं, और उसके अलावा वो तो मेरे साथ ही है। पाकिस्तान में इसके अलावा और कोई नहीं है। तो हाँ आप है, हाँ आज से आप है। अच्छा मुआज्जम भाई নাকি আমাদের ভিডিও আগে দেখছে। আমি যখনই চ্যানেল দেখেছি পরে বলতেছে যে ये तो मैंने देखा। তাহলে আমরা আপনাদেরকে দেখাইলাম নল্লিপুরের বিফ পোলাও উইথ নল্লি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে। যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দেবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, এবং পাকিস্তানে আসলে যদি আপনার মনে হয় যে এরকম নল্লি দিয়ে বিরিয়ানি খাইতে হলে কোথায় যাব, সেক্ষেত্রে এইটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট চয়েস আমি বলবো। হ্যাঁ এখানে ট্রাই করবেন, যদি ভালো লাগে তাহলে লাগলো, যদি ভালো না লাগে তাহলে সেটা কমেন্ট করে জানাবেন যে না ভাই ভালো লাগে নাই, তবে আমার ভালো লাগছে। এই খাবারের একটা रेटिंग दिया दरकार, देखिए मुआज्जिम भाई कत रेटिंग दे। इस खाने को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10। 10 में से 10? 10 में से 10। अच्छा खाना, अच्छा खाना है, अच्छा खाना। ঠিক আছে। তাইলে আজকে আমার আর রেটিংটা দেওয়ার প্রয়োজন পড়লো না, মুয়াজ্জিম ভাই দিয়ে দিল 10-এ 10। তবে এর চেয়ে মজার বিরিয়ানি কি লাহোরে নাই? আছে। এর চেয়ে এটা আসলে বিরিয়ানি না, পোলাও। সেটা দেখতে হইলে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা অন করে রাখেন। ঈদের পরে যে কোনো সময় চলে আসবে, ঠিক আছে? শুধু নামটা মনে রাখতে হবে, পেহেলওয়ান, বাস। তারপর বাকি কি আসবে না আসবে সেটা যখন আসবে তখন দেখা যাবে। আজকের মতো বিদায় নিয়ে ভালো থাকবেন সবাই, দোয়া করবেন আমাদের জন্য। চ্যানেলটা এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেন না চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। নাও জিয়ান খাওয়া শুরু করো।